الحمد لله الذي شرع الشرائع رحمة وحكمة طريقا وسننا ويمجد أكون سندك الله أمني أنا أكون زمان مولو الشريعة شفوق ويجسوني شاكي وأكبولو آكي ومن سوغي بانجيلا يوتا أكبولو آكي أكفيك كوئيك الله ومن سنوغي بانجو كالانجيلا شونغوكو وأمرنا بطاعته لا لحاجته بل لنا ndipo Allah anatilamula zomumvera iye Allah ndi kumpembeza osati kuti pali china chake chimene Allah tabarak wa taala akufuna apeze kuchokera m'mapempheromo ayi koma kuti ndife amene tikufuna zabwino ndi chisoni cha Allah tabarak wa taala kuzera muzimenezo. yaghfiru dhunuba likulli man taba ila rabbih wa dana, tukiyamika Allah yemwe amakhululuka machimo kumukhululukira aliyense yemwe walapa kwa Allah tabaraka wa taala ndipo waziyandikitsa kwa iye. wa yajzil ataya liman kana muhsina, ndipo amapereka zochuluka kwambiri kwa aliyense yemwe akuchita bwino, kwa aliyense yemwe ali wolungama wopanga ntchito zabwino. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ndipo ndikuchitira umboni kuti palibe wina wampembeza mwashonadi koma iye Allah yekha, wayekha yemwe alipophatikizana naye. qabila taubata al-asi fa'afa an dhanbihi wa ghafara lah, ndikunena za Mulungu Allah amene adalandira tauba kulapa kwa munthu wolakwa wa machimo, ndipo Allah anazisiya zimene iye analakwa kapolo wakeyo ndipo adamukhululukira machimo ake. wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ndipo ndikuchitira umboni kuti Muhammadun mwana wa Abdullah ndi kapolo wa Allah tabarak wa taala komanso ndi mtumi wa Allah subhanahu wa taala. sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi, madaliso a Mulungu Allah ndimtendere zipite kwa iye akubanja ake komanso otsatira ake. wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin, komanso ndi omwe adawatsatira matabi'ina ndi onse omwe anatsatira masahaba ndi matabi'in mosogozedwa ndi mtumiki sallallahu alayhi wasallam kufikira mpaka na siku la shuluzo. amma ba'du, okondedwa anga mwa Allah, hayyakumullah. فقد من الله تبارك وتعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات. الله تبارك وتعالى أنا واشتسبين وكفروا هاكي فمن أدوى إكلا إيوو نينغو زمن إيوو أزبانغان شيتو زبين كتمغاكي كمفيلا الله، وأوقاتا للعمل الصالح والتنافس على التقرب منه سبحانه وتعالى. كمانسو الله أديك تاوي yota akapolo a Mulungu Allah azipanga ntchito zabwino mnthawi zimenezo, komanso azipikitsana kuziyandikitsa pakati pawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. wa min a'zam tilka almawasim, ndipo kuchokera mu nyengo zimenezo, nyengo zopambana kwambiri zolemekezeka kwambiri, ndi mausimul hajji, ndi nyengo imene anthu amakayimika mapemphero a alhajji yomwe ndi msichi imodzi kuchokera mu nsichi za chipembedzo za Chisilamu. wa mausim ashri dhil hijja, yomwenso ili nyengo ya masiku 10 wopatukana wolemekezeka, masiku 10 a mwezi wa dhul hijja, allati shahida an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-karim bi annaha min afdali ayami ad-dunya, masiku amene adachitira umboni mtumiki sallallahu alayhi wasallam kuti iwo andene masiku opambana pa dziko lapansi kuposera masiku ena aliwonse. Mtumiki Muhammadun sallallahu alayhi wasallama adalifotokozera kunena kuti afdalu ayami dunya ayamul ashr, masiku opambana pa dziko lonse lapansi ndi masiku 10 oyambirira a mwezi wa dhul hijja. ndipo Mulungu Allah Rabbil Izzati wal Jalali adalumbira kuwalumbirira masiku amenewa, ndipo adalankhula Allah kunena kuti wal fajr, ndikulumbira nthawi yakubanda kucha, ndikulumbira nthawi yakummawa pamene mdima ukutawa ndipo usana nkudza. walayalin ashar, komanso ndikulumbirira masiku 10
maulama rahimahumullahu tabarak wa taala ngati Ibn Kathir rahimahullah adapanga tafsiri kuti masiku amenewa almuradu biha ashr dhulhijja, kuti zimene akutanthauza apa Allah akulumbira masiku 10 oyambilira amwezi wa dhulhijja. Wa qala azza wa jalla, ndipo Allah tabarak wa taala adazanenanso kunena kuti wa yadhkuru isma Allah, ndikuti iwo azitchula zina la Allah, kumalikweza zina la Allah mmodzi yekha, fi ayamin ma'lumati, omwe ni masiku odziwika bwino. Ndipo ma ayyamul ma'lumati amenewa maulama rahimahumullahu tabaraka wa taala monga ngati Imam Ibn Abbas radiyallahu taala anhuma anati masiku odziwikawa Allah amatanthauza masiku 10 oyambilira amwezi wa dhulhijja. وفي الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله، ndipo kuchokera mahadithi mada ya Imam Bukhari Allah mtitechi soni, عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, kuchokera kwa Ibn Abbas Allah asangale naye iye ndi bambo ake, kuti iye alayhi salatu wassalamu adati pakulankhula mal amalu fi ayamin afdal min hadhihi al-ashr, palibe ntchito imene iliyopambana imene munthu angapange m'masiku yoposera ntchito imene kapolo wa Allah angaipange m'masiku 10 amene wa mwezi wa dhulhijja. Qalu wala al-jihadu fi sabilillah, masahaba pofunsa adati ya Rasulullah, ewe mtumiki wa Allah, kodi ntchito zakhala zopambana kuposera ngakhale kumenya nkhondo mu njira ya Allah? Qala wala al-jihadu fi sabilillah, mtumiki anati ngakhalenso kumenya nkhondo mu njira ya Allah sizingafanani iyayi, illa rajulun, kupatula munthu mmodzi yekha basi, yemwe kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi, watuluka pa nyumba yake atasonkhanitsa chuma chake ndikupita ku nkhondo ku njira ya Allah. Yukhatiru bi nafsihi, kuyika chiopsezo pa moyo wake, kuyika pa risiki umoyo, komanso wa malihi, chuma chakenso kuchika pa risiki, kuti kumeneko anthu achukisa ntchito chonse nkutha kapenapo aya akhoza kuluza anthu ndikulanda mwanjira ina iliyonseyo. Koma mtumiki anayika lamulo kuti munthu amene akhale kuti falam yarji' bi shay'in, sana bwerere kunyumba kwake ndi china chilichonse kuchokera mu moyo wake komanso ndi chuma chake. Zimezi kutanthauza kunena kuti kapolo wa Allah tabarak wa taala kuchulukitsa kupanga maibada, kuchulukitsa kupanga madhikr, kuchulukitsa kuwerenga Qur'an, kuchulukitsa kupanga masunna, kuchulukitsa kupeleka sadaka, zimenezo zakhala zokondera kwambiri kwa Allah, zakhala zopambana kwambiri kwa Allah kuposera kupanga zimenezi, kupeleka sadaka, kuswali sala za sunna, kupanga zonse za mafaraidh miezi ina yonse ya pachaka. Ndipo mukanifunsa kuti ngakhale utakhala mwezi wa Ramadhani, aqulu lakum, kuti inde ntchito imeneyo izakhala yopambana ngakhale kuposera mutakhala ntchito yomweyo mwayigwira mwezi wa Ramadhani. Sadaka imene munthu angapeleke mtendezo yambilira mwezi wa dhulhijja ndiyo pambana kuposera sadaka imene munthu angapeleke myezi yonse ngakhale mwezi wa Ramadhani. Maraka awiri amene munthu angayimike nkupemphera salatu duha kapena manawafil ena onse amene timapemphera, maraka amene wazakhala opambana kuposera maraka ena onse amene munthu angapemphere mu mwezi wa Ramadhani atasala. Maaya 7, maaya 12, maaya 15 juzu imene munthu angayiwerenge mwezi uno wa dhulhijja ndikunena masiku 10 awa. Malipiro a Qur'ani imene wawerengayo azakhala apa mwamba kwa Allah ndi amalipiro ochuluka kuposera ngati atakhala kuti adawerenganso zonga ngati zomwezo mu mwezi wa Ramadhani. Chidule mtumiki adangonena kuti ma min ayamin, palibe masiku pasiko lapansi, ma min ayamin, palibe masiku pasiko lapansi oti al-amalu salihu, ntchito zabwino zimene angapange kapolo wa Allah fihinna masiku amenewo ndi afdal, zopambana ntchitozo. Wa fi riwayatin azka, muriwaya ina mtumiki anati zikhala zoyeretsetsa kwambiri inda Allah, kwa mulungu Allah, min hadhihi, kuposera masiku amenewa. Hadithi mtumiki ankayilankhula masiku ngati ano womwe ndi masiku 10 oyambilira amwezi wa dhulhijja, ndipo panga ripota amati min hadhihi, kulozera kwake mtumiki amati yani akutanthauza 10 dhulhijja, kuti watanthauza masiku 10 amwezi wa dhulhijja. Ndipo kwina kunkhani imapitilira ngati mene mtumiki sallallahu alaihi wasallam anafotokozera muja mbo patata fusidwa kuti wala jihadu fi sabilillah, ndezi kutanthauza kunena kuti munthu amene watuluka ndi upanga wake ndi mpeni ndi chikwanji wapita ku jihad kukamenya nkhondo mu njira ya Allah tabarak wa taala, ndiye wapha ndipo Islamu chapulumuka,
ndipo asilamu awina iye chuma chake chapitanso kumene kuchonse koma iye wabwera kunyumba kwake ali ndi moyo. Inde munthu amene ndi wopambana. Wa hadha farisun min furusani almuslimin, msilikali wa asilamu amene ali ndi malipiro akulu kwambiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala ntchito imene wagwira. Koma ntchito imene wagwirayo ndi malipiro amenewo otetesana zikwanje, ozinda maupanga, oyika moyo wake pachiswe ngati wabwerako ndi moyo. Ntchito imeneyo tavomereza kuti ndi yopambana koma singafanane ndi ntchito imene kapolo angayipange m'masiku 10 oyambilira a mwezi wa Dhulhijja, kupatula ngati zitakhala kuti sana bwereko ndi moyo basi, komanso chuma chake chonse chidapita kumeneko. Ndi zimenezo abalanga okondeka mwa Allah mu nthawi yathu ino kuti limusakasake munthu amene angatipose, kapena munthu amene angakupose ni inuyo thawabu, kapena ubwino wa ntchito zimene mukugwira kwa Allah m'masiku ano. Ndizofuta kuti mumpeze, ndizofuta kuti mumpeze kuno munthu amene watuluka ndi chuma chake ndi umoyo wake wapita ku nkhondo ndi chuma chonse chimene nacho chapita, komanso umoyo wakenso watiraso konko, amene akhoza kupikisana ndi inuyo pa masiku ano olemekezeka omwe ni masiku 10 a mwezi wa Dhulhijja. Kuti munthu amene mumpeze ndi kukayika ngati mmalayi mwe mungampeze kwena kuti konse. Zimezi kutanthauza kuti kapolo wa Allah amene waziwa izi ndiye wasukusula ndi madzi osizira kuti asagoneso tulo m'masiku awa, ndiye wayima ngati mamuna pakupanga maibada kuziyandikitsa kwa Allah, kumusangalasa Allah, alandire mafuno abwino pakuti mtumiki sallallahu alayhi wasallama adanena kuti ntchito imeneyo izakhala yopambana kuposera atapanga ntchito zonse zimene adapanga m'masiku ena onse apachaka. Wa ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, kuchokera kwa ibn Umar, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala, pakulongosana naye samanena kuti qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallama adakamba mu hadithi imeti kufuna tinena hapa. So mtumiki anakamba sa kupambana masiku awa ndikuzabwelesa zoyena kuchita. Faqala, ndiye mtumiki adati mawo mwaja, ma min ayamin, palibe masiku a'zamu inda Allah, olemekezeka kwambiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala ahabbu ilayhi al'amalu fihinna, ngakhala ntchito zoti munthu kwa Allah, min hadhihi al-ayyam al-'ashr, kupasira masiku amene wa umari masiku 10 a mwezi wa Dhulhijja. Ndekana kuntumika anati fa akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmidi, ndiye muzijirukisa masiku amenewa min at-tahlili, kunena mawati la ilaha illa Allah, wat-takbiri, kunena mawati Allahu akbar, wat-tahmidi, komanso ndikunena maona kuti Allahu akbar. Muzijirukitsa masiku amenewa kunena la ilaha illa Allah, muzijirukitsa kunena Allahu akbar, muzijirukitsa kunena alhamdulillah, kapena kupanga matakbirata Eid aja wina aliyense payika akuyenda akupita kunsika akupita mtaone ogala minibus kapena wakuyera mataxi, iye akunena pakama pake Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Akuyenda ulendo wake akujirukisa kunena zimenezo mpaka na makafiri amudabwe kuti achimwene ino baka maka wae mukupanga mapokoso. Ndiye anene kuti ife tili munyengo imene kwena kujirukitsa kumukuza Allah, kunchemelela Allah, kuntamandila Allah, ikali uniform ya Islam zimenezo. Lakini lilasafi shadidi mwatoka lero antu ama shitama nyazi kunkumpikila Allah antu ena kuwawona, ama shitama nyazi kunena mauti la ilaha illa Allah pagulupa wantu, ama shitama nyazi kunena mauti Allahu akbar, Allahu akbar pamene aso kana ndi antu omwesada Islam. Zimezi zodabwitsa kwambiri kwa polo wa Allah, yemwe Allah tabarak wa taala amufunda ndi msalu yachisoni ndikumuninka ndi mtendele wa chipembesa chisilamu umene Allah sana ugawe kwa wina aliyense kupatula amene Allah adawasankha ndi kuwakonda. Iye yakuchita manyazi ndi mtendele umene wallah. Fa subhanallah, akapola Mungu Allah Rabbul Izzati wal Jalal ambiri mwaife sinabere kukapanga mapemphero a haji, ndipo tatifunse maexcuse yake tonse zanga zofanana kuti ineyo ndilibe kutekera kukhala ndi ndalama ndi chuma. Ndipo mapemphero a haji adayikidwa
kuti ngokakamizika faradh liman istata'a ilayhi sabila, kwa mene angakwanitse kupeza njira yokamfikitsa iye kumeneko ku Makkako ndi akapanga mapemphero a haji. Kwa mene sana nkakamize Allah ndi yemwe alibe kutekera. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah sakukamiza mzimu kupatula zimene mzimu uli ndi kutekera pa iso kuti ukhoza kwanitsa kupanga. Komano sopano Allah mmalo mwake mwa anthu olepherawa amene Allah sada apase ndalama, amene Allah sada apase chuma, omwe Allah sada apase ndege ma private jet, sada apase kutekera kuti akhoza kukwanitsa kuzikuwezekeretsa okha ndi kujoyina na magulu akapolo a Mulungu Allah amene ndikunena pano akumanena mauti labbaik Allahumma labbaik. Tavomera kuitana kwanu o inu Allah, ife tavomera. Labbaik Allahumma labbaik, ife Allah tavomera kuitana kwanu, tavomera. Innal hamda, nditu matamando wonse, wan ni'mata, komanso mtendere wonse, laka wal mulk, uinu ndi wanu, komanso ufumu wonse ndi wanu, la sharika laka, palibe wena kumpembeza koma inu nokha. Ndi yemwe sana peze chance chokhala ngula anthu amenewo Allah adamuyikira kuti iyeyo chimene angachite ndi kuchulukitsa kupanga ntchito zabwino m'masiku amenewa, na akhala kuti akololamo zochuluka zimene sizingafanane. Atatenga upanga wake ndi chuma chake chonse ndi kupita ku nkhondo ndi ukamenyana kumene kujali makafiri, umoyo wake nkuluza, chuma chake chonse nkuta, sangafanane ndi iyeyo. Koma lero anthu ali mukuyiwala muzimene zonso. Ndefunso nkumanena kunena kuti tavomeleza kunena kuti ndi umphawi umema kuletsani kuti mukhale ngula anthu amenachi, kuti mukayankhe kumene kuja kuti ife Allah tavomera kuitana kwanu. Ndi umphawi umene ukuletsani kuti inu musapite mukavomera kuitana kwa Allah kumene kuja. Koma sopano chimene chakuletsaninso chani kuti inu musinkumbukira Allah. Ndani amene watenga maunyolo kapena zingwe nkumanga lime lanu kuti likanike kunena kuti Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu, chamanga lilime lanuyo iniyo ndi chiyani? Kapena ndi usiwa umene wakupangitsani kuti mukanike kusala masiku 9 amene wa mwezi wa Dhulhijja? Kapena ndi kusowa kwanu kumene kupangitsani kuti mukanike kuyimika maraka awiri kumpembeza Allah? Ndi umphawi omwewo chemwali umene wakupangitsani kuti inu musakwanitse masiku amene wakupanga madhikiri muli kwanu, muli nyumba mwanu. Hadha huwa al-khusranul mubin. Kumene kundendi kuluza kwa kulupoyera kwa akapola Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Kumene machita manyazi kunchula Allah mokweza. Kumene machita manyazi kupanga madhikiri. Ndiye pali kagulukana kaika wantu kamene kanazipanga koka kukala kuti ikoko nkaguluka anthu osochela. Anaziweruza woka. Ndi ataziweruza woka adafuna kuti apake matope amenewo anthu ena. Ndi akaona akudusa adusanso atavala nkanjo akupita kunzikiti zoya zalankhula zake akusakatowa ala petu akufuna awaone kuti iwo ongozi wa kupemphera. Haulai hum awliya shayatin, amenewa ndi abwezi a shaytani. Shaytani ndi amene akuwagwisa ntchito kuti azilankhula zimenezo. Yuharibu ibadallah, akumatira nkhondo ndi mawu ake akapola Mulungu Allah tabarak wa taala, nkumafoketsa anthu amene akugwadira Allah tabarak wa taala. Ngati mukuona kulimbikira kupemphera kamba kuti iwo waja ndi munthu wamachimo wachiwerewere dhulumu wapondereza kulemesa chuma chencho khumira amene acha. Masha Allah, unaona za msiri zimene Allah adakosa kunkosera kapolo wake. Masha Allah, kumana nkhula zimenezo akufuna ankwefule kapolo wa Allah mpaka akale pansi. Ndi akakhala kuti wasiya kupemphera nkukhala pasi, sala nkhulanso zabwino komanso zoyipa. Anangati ataje wala petu ngati ale zile ataje awewani mwanchawo amafuna akhale ngati ndani? Sanga amene si munthu wopemphera iyayi, ndi munthu wamachimo amene uchayo. Tasi yena anthu aku Saudi kwazipemphera osati iye wowa iyayi. Haulai hum awliya shayatin. Wallahi nzatsoka kuti ezimapezeka mwa Asilamu li magulu ngati amenewo akhale pasi pamango ali pabahu miseche akumuja kapolo wa Allah. Chimene wala kapolo wa Allah sichikudziwika kupatula kukazika kwake pa maibada, kukazika kwake pa konsete Allah subhanahu wa ta'ala. Fahdharu min haulai fa innahum awliya shayatin. Anthu amene ufuna kusamana naho Allah, kapolo wa Allah ukamuona ukakhala kuti wasinta unali mashimo umapanga nawo iwo kapena nthawi inake nonse mmaenda anthu osaswali nde mwasinta. Allah akupasa tawfiki ntimo wayamba kugunda
wabwela kumoya mbo tudadi wakufa iwe usamale ndi anthu amene mitima yawo idakali yakufaso ngatanga makufunsi kukuona kamba kuseka akutoshera kukuswali basi akaninje waje kujanna fa'lamu anna haula'i awliya'u shayatin diwani kuti awa ndi abwezi ashaytan fasta'idh billahi minhum ubembe kwa Allah nakala anthu abwino saka nayamba kuseka sibwezi akupanga majokes bwezi iwo akujoina kapena kukulimbikitsa kuti usakupanjira imeneyo ama wallahi ngatakulankhwa zambiri mbiri kamba kuti unasala muteni ya Dhulhijja anangata atawira kusaka wala pe mwanja kuti mwanja uno uswalihina nnope naam ife tikufuna Allah kumene atitame osati inu ndani inu ndo Allah faya ibadallah akapola Mungu Allah tabarak wa taala mukala anthu oyamika pa mitendere imene Allah akupatsani pakuti wina wa mtendere imene Allah akupatsani inu nkupatsani mwayi wokhala ndi moyo lero ndicho linga chimozi basi chimozi chenicheni litatubu ila Allah kuti mulape kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti mwine mulawa chisoni cha Allah subhanahu wa ta'ala pali china bya mudikira ngati wallahi nena ngati pali chilipo kulibe chimene kapolo wa Allah akudikira pano kupatula chiwelusi cha Allah tabarak wa ta'ala qala ta'ala Allah nati hal yanzuruna illa ta'wila kodi pali china chimene wakudikira posakala kusimikizika kwa chilango cha Allah paiwo pali china chimene akudikira yawma ya'ti ta'wilu siku limene Allah azabelete chilango chimene chipaiwo yaqulu alladhina nasuhu min qabl azalankula anthu amene adaiwala zimene Allah adauza mbuyo azalankula kuti chani qad ja'at rusulu rabbina bil haqqi anabweradi atumika Mungu Allah tabarak wa taala kwa ife ndicho onadi kuti usankhanizi ndikena kwakulira kunena kuti fahal lana min shufa'a fayashfa'u lana kodi ife lero kodi tili ena ake mwabwezi omwe angatipemphere kwa Allah tabarak wa taala chisoni kuti atichite chisoni fahal lana min shufa'a kodi alipo wina amene angatilankhulire kwa Allah kuti atifere chisoni au nuraddu kamene tibwezede pa dunia fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal kuti mwina tikagwera ntchito zina zabwino posakazi zimene tinali kugwira zija akudandaula zimenezo nthawi yate yaqulu rabbuna Allah tabarak wa taala kuyankha kunena kuti cha qad khasiru anfusahum anaziruzisa woka analuza umoyo wawo analuza nthawi yawo yonse muzinthu zopanda pake subhanallah qad khasiru anfusahum aluza kuziruza woka umoyo wawo Allah adaupanga right popanda kupangana nawo ndikuwapasa chance chote amsatile Allah azipanga maibada kumfela Mungu Allah ndi anauza kuti ngati angamvele Allah falahumul janna lungutaka pe janna lonjezo labwino ngawa ndipo ngati anganyozele Allah ali ndi jahannam umoyo wawo ndi chance mpamba fayaqulu rabbuna qad khasiru anfusahum aluza umoyo wawo awika muchonongeko wadhakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat Allah nati akumbuse Muhammad anthu amene waza Qur'an an tubsala nafsun kuopela kuti mzimu ungasiponye muchilango chakupweteka bima kasabati kamba kama chimo amene mzimu wo udapanga nde wakumbuse mwachango za Qur'an wadharil ladhina mbuye mwake aidamba mawamenewo wadharil ladhina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa walayka Muhammad usala badile anthu mwana tenga dini yawo kukala masewela kwa masoni masanje waqarratuhum alhayatu ad-dunya nde unawanyenga umoyo obaziko la pansi wadhakkir bihi akumbuse za Qur'an an tubsala nafsun kuopela kuti mzimu ungasiponye mchiwonongeko cha chilango bima kasabati ama chimo amene mzimu udapanga laisa laha ulibe mzimu mene uposakala Allah waliyi bwezi lotukuza kutetezera kapena umpembera kwa Allah tabarak wa taala chikuluko palibe wasiponya woka mukonongeka akhil muslim bali wanga ukondeka ma Allah subhanahu wa ta'ala fasari'i ila at-taubati an-nasuh ufulumizite kupanga tauba kulapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala wajid wajtahid ndio ulimbikile ndipo uchilimike biibadati Allah wahda pakumpembeza Allah subhanahu wa ta'ala wa akthir min al-istighfari ndio uzirugitsa kunena kuti astaghfirullah wadhkuru Allah azza wa jalla ndipo usimkumbukira Mungu Allah tabarak wa ta'ala fala ya'lam ahaduna sakutiwa mmozi maife kunena kuti mata yufaji'uhu al-maut ndiliti limene ifainga msizimuse wayarhal min hadhihi ad-dunya ndipo kenako asasamuka kuchokera patiko limene akukhala patiko la pansi min al-a'mali allati atanyamula ntchito zimene
la taghibu an sahibi taati, zimene ntchito zimene kapolo wa Allah amene akupanga ntchito zimenezi sizizobisika kwa iye, makamaka fi istiqbali wa fi istighnami ayami al-ashr, pagwisira ntchito masiku awa umene masiku 10 oyambilira amwezi wa Dhulhijja. Faliktharu min al-a'mali as-salihah, ndikujulukisa ntchito zabwino zimenezi akapola Mungu Allah subhanahu wa ta'ala zikulowa nkati mwake kuti kapolo wa Allah akulemekeza masha'airillah, akulemekeza masha'airillah kulantha zinthu zimene Allah subhanahu wa ta'ala anazilemekeza. Qala rabbuna, Mungu Allah subhanahu wa ta'ala nati, dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah, ndipo zimenezo kwa yeye sema kulemekeza zimene Allah wazilemekeza, fa innaha min taqwal qulub, ndicho zimenezo zikuchokera mukuopa kwa mitima ya kapolo Allah amene amalemekeza zimene Allah wazilemekeza. Masha'airillah fa innaha min taqwal qulub, zimenezo zikuchoka mukuopa kwa mitima ya kapolo Allah subhanahu wa ta'ala. Opposite wende ansalanso yopya kuti yemwe saa kulemekeza zimene Allah anazilemekeza ndicho zimene zikusonyesa kapolo amene kutayika kutali ndi njira chonadi, kutali ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndi kapolo Mungu Allah azilemekeza zimene Allah wazilemekeza, akampasa Allah chance aziyamika Allah pa chance chimenecho, ndipo azikhala munthu nthawi zonse wocheuka kumene akuchokera ndi kuyang'ana kumene akupita. Falyalam kullu minna, ndi adziwe wina aliyense mwa ife kunena kuti anna al-mauta ati la mahala, ifa ikubwera ndipo palibenso amene angaletsa zimenezo ayi, palibenso kuchitira mwina ifa ikubwera abale ake okondedwa. Choncho tichulukitsa panga zabwino masiku amenewa. Fattaqullaha la'allakum turhamun, ndimopene Allah kuti mwina Allah tabaraka wa ta'ala kuchitira chisoni. Aqulu qawli hadha الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموره ومعطي السائر زيادة على مسؤوله، أحمده على نيل الهدى وحصوله، وأقر بوحدانيته إقرار عارف بربوبيته وألوهيته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، وكنت دوانكم الله رحمكم الله. Pomaliza penipeni masiku ametukambela na papawa amenenga kala Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu tabarak wa ta'ala mbuku la Fath al-Bari adanena kunena kuti kullu yawmin min ayyami al-ashr afdal 'inda Allah, masiku yana wali wonse kuchekera masiku tena amenewa aliopambana kwa Allah tabarak wa ta'ala min ghairihi min ayyami sana, kuposera masiku ena kuposera masiku apachaka chonse. Wa yawmul jum'a, ndipo siku la chisanu ngati lero siku la Jumaa, fihi afdalu, masiku amene walizaka alopambana kuposera siku la Jumaa min aljum'ati fi ghairihi, kuposera siku la Jumaa nalilonse limerupeseka miezi ina pasakala masiku tena awawa amwezi wa Dhulhijja. Qal, adanena zimene zonna kuti lijtima'i fadlaini, kampaka usonkana maubwino awili mu Jumaa menemu, kuti wani ndi siku limozi kuchokera mu siku la lopambana la pa wiki, siku la Eid al-Salam, komanso ndi siku limela kulizana ndi masiku teni omwe masiku oyeretsetsa masiku opambana apa ziko la pansi. Komanso Imam Ibn Uthaymin rahimahullah adanena kunena kuti zodabwisa zonena kuti anthu amakhala akulimbikira ntchito zabwino mwezi wa Ramadhan, koma ukafika mwezi uno umene mwezi wa Dhulhijja ntchito zija samalimbikiranso, kukhala ngati adawuzidwa kunena kuti ngati mungakolera zochuluka ndeti ku mwezi wa Ramadhani koma kuna kuwazabwinso kulibe, pamene mtumiki adafotokoza kunena kuti ntchito zabwino zimene munthu angapange m'masiku awo sizingapambane sizingaposane ntchito zimene munthu angapanga m'miyezi ina ngakhale mwezi wa Ramadhani ucha maulama kuizana kunena kumeneko. So kapola Mungu Allah tabarak wa ta'ala achilimike pakupanga maibada. Komanso nkhani yokuza ndi kusala iyi ndi saumu imene anthu amasala mwa sunna, ilibe shartu ya kulumikizana kwa masiku 6 ngati mmene inalili saumu ija ya mwezi wa Shawwal. Kutanthauza kunena kuti ngati munthu sada yambe kusala ndi anthu ena pawani akuza kuyamba siku lilonse, ata kusala siku lero mawa ndi kumasula, ata kuzayamba 3 days, ata kusala 4 days,
sikuti nkhani yoti asale 9 days ayi, koma nkhani yoti asale mu 9 days, osati asale 9 days ngati masiku olumikiza ngati meli Ramadhani 30 days 29, kapena ngati makhala Shawwal 6 Shawwal kuti 6 days akwane kai ayi. Kapolo Mungu Allah ngati sada yambe pa 1 ayamba pa 2, sada yambe pa 2 ayamba pa 3, anakwanisa kusala pa 1, anakwanisa kusala pa 4, pa 7, kena kana kusala pa 8, ngati mmene Allah anfewesela la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wattaqullaha mastata'tum, nimopene Mungu Allah mmene iniyo mungatele Allah anatelo. Wama ja'ala alaykum fi ddin min haraj, ndipo Mungu Allah sana yake mudini mwanu so pinga anakufeweselani. Allah tabaraka wa taala anayefewesa. So kapolo Mungu Allah tabaraka wa taala asazinyenge mwini wake ndi umbuli kuti popeza ine seda yambe limozi ndi anthu ena ndi kuti somo imene yandipita basi ndi yamba nawo kusala umene undithu ndi umbuli. Chosititsire chenicheni pa nkhani imeneyi ndi nkhani yokuzana ndi yaumu Arafa, kuti akapola Mungu Allah subhanahu wa ta'ala mtumiki adawalimbikitsa za kusala siku la Arafa. Ndipo mtumiki sallallahu alaihi wasallam anati siyami yaumi Arafa, kusala siku la Arafa, inni ahtasibu ala Allah, ndikuyembekeza kwa Allah tabarak wa ta'ala malipiro ake kuti Mungu Allah an yukaffira sanata almadiya, kuti machimo achaka chonse chimene chapita Allah azakululuka kamba kuti munthu wasala siku limeneyo. Komanso wasanata albaqiya, ndi chaka chimene chipatsogolo pake Allah tabarak wa ta'ala azankulukiraso kapolo machimo onsewo, machimo amezi 12 kufufuta, machimo amezi inaso 12 Mungu Allah tabarak wa ta'ala kufufuta kamba kuti munthu wasala siku limodzi limene ndi siku la Arafa. Ukondedwa ma Allah hayyakumullah, ndimafuna ndisilise khutuba yanga lero ndikunena kuti muzolowele kunena kuti ngani yokuza ndi siku la Arafa ife anthu osiyana mukamvede pa zinthuzo. Ndipo zimenezo isakhale nkhani yonena kuti anthu azikhala apo kutoza ena au kutoza anthu ena ayi. Amene akuona kunena kuti siku la Arafa silingakale mpakana atauona kai mwezi kwawoko, ndikuti wapanga chisankho chimenecho kuti siku la Arafa kwa iwo litengela malingana ni mmene achayinaka apanganirana kuti ife likhala siku lakuti. Koma tikunena kuti mukaonanso anthu ena ali maganizo ena ndedziwana kuti zimene sana zitenga kuchokera mmutu, zimenezo zikuchokera mu chipercent Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ngani yayikulu ndikupewa mikangano, ngani yayikulu ndikupewa utosana, ngani yayikulu ndikupewa kukokana mikanji pa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Quraib imene imayambisa mapokoso pakati pa wanthu. Amafotokoza kunena kuti iyeyo adamtumiza Ibn Abbas Quraib, anapita ku Shami, ndipo atafika ku Shami qala qadimtu Shama, nakafika ku Shami faqadaitu hajataha, ndeni napanga zimedafuna kupitira kumeneko, ndipo atamaliza anabwerera iyeyo ku Madina. Fayaqulu, ndiye akulongosa una kuti atafika kumeneko ku Shami anaona mwezi siku la Jumaa ngati leo. Waraahu an-nas, ndipo anthu ena mwezi wadaona ku Shami. Wasamu, ndipo anthu amene wadasala. Wasama Muawiya, ndipo mtsogolero ku Shami ko nthawi imene adali Muawiya na yenso adasala. Yaqul, adala munanso anthu zokusala. Faqadimtu, kenako ndapita sopano al-Madina, ku Madina kubwerera. Kunali fi akhir shahri, kumapita kwa mwezi. Fasalani Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ndi adandifunsa za ulendo wake umene udaliriza kumene kujako. Ndi akufunsa ngani imeneyo, fadhakara al-hilala, ndi anakamba nkhani ya mwezi. Faqala, ndi adafunsa Abdullah kumfunsa iye uchakunena kuti mata raaitum al-hilal, kodi ku Shami kumwezi munaona liti? Qultu, ya kunena kuti raainahu, inawona lailatal jum'a, tinawona ife usiku wa Jum'a. Panda za kuti usiku wata umene ngatele siku la Jum'a. So pa Islamu timanena choncho kuti usiku wa Jum'a ndio tunasimu usiku wa pitano wa Jum'a, ndio osara mena kubwela umene kubwela ndi usiku wala weruka adawona usiku wa Jum'a. Yakulu kadhalik, ndinaona siku la Jum'a, ndio adamfusa kuna kuti anta raaitahu, iwe udawona mweziwo? Ndio adaona adayanka kuti naam raaituhu, inende dawona, komanso anthu enanso adawona. Ndiye adanena Ibn Abbas mau amene anabweresa mapokoso kunena kuti walakinna, koma ife kuno sitinauone, ife kuno sitinauone, lakinna raainahu lailata sabti, tinawona usiku wala uluka, ndikuti mazuru ale ngata Jum'a. Tawona lo mazuru wala uluka, ndikuti usiku atasadaone adaona usiku wala uluka ali. Fala nazalu nasumuhu,
tinasibe kusala mwezi umeneu hatta nukmila 30 mpaka tukwanisije ulengo 30 cha Ramadhan au narahu kabla tuone mwezi umeneu. Min huna ikhtalafa al-umma wantu unatani unakawekana adayamba kulankula antu ena maulama kuchokela muzimenezi kurizi zikutanthauza kunena kuti likulli baladin ru'yatuhum dziko nalilonse lizitengera kaonedwe kamwe sikawo pachifukwa kuti Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sana tengele kamwezi kakuonekedwe kakushana fa hadithi jamudabela mau amene adamfunsa kuti ala taktafi kodi we Ibn Abbas susila kuisa nchito biruyati ahli Sham yadanna kuti la hakadha amarna Rasulullah umundi menentumiki sallallahu alaihi wasallam ana tilamulila adango ati Ibn Abbas ndiye maulama ena adamfa mungani imene kuti uranda usachoncho kuti ndi kuti winali yesu kumena ali dziko limena ali kudali menali asitengala kumwezi kuoneka kwawo naam naam lakin kulankula kwa Ibn Abbas kunena kuti hakadha amarna Rasulullah kuti umundi menentumiki sallallahu alaihi wasallam ada tilamulila zimene uranda usachiyani mtumiki Yesu anafotokoza kuti fala nazana sumu tizi salamu mpaka mwezi tuuone ndiye tumika adati sumu liruyatihi muzisala mwezi ukamba muzisala mkauona wa aftiru liruyatihi ndipo muzimasula mkauona muhadithina idha ra'aytumuhu fasumu mkauona musale wa fi hadithi la tasumu musasale hatta idha ra'aytumuhu mpaka mtaona mwezi mahadithi mayanka zimenezo idhan mahadithi onsa amentumika kamba zimenezi ndamene Ibn Abbas akunena kuti mmene mtumikana tuzandi mene momo mafunso ndi kunena kuti kodi zimene zintumiki sallallahu alaihi wasallam amamusa ndi ndani amatandauza kuti wina aliyense mwayiwowa mwezi wa kunena kaye auone ngati kwawo kapena mtumiki sallallahu alaihi wasallam amatandauza kuwauza asilamu kuti mukaona mwezi asilamu musale kapena mukamaswa musale aqulu lakum kunena kuti asilamu ikakwana nthawi ya dhuhuri chituzi chikakalo cha nthawi ya dhuhuri kapemphereni asilamu ikakwana nthawi yakuti mupange zakuti zimene zintumika kuuza ndani siti kutenga al-hukm tikuyenda kumva kuti mtumika amauza ndani amauza anthu okhulupirira hadithi imene si anthu aku Madina hadithi imene si anthu aku Makka hadithi imene si kwamba anthu aku Saudi hadithi imene kwamba asilamu kuli konse kumene wali mtumika kauza asilamu mukaona mwezi asilamu ni mutani mumasule so pana kugawa madela kuti izi ziko lauku akandi kwawo uku akandi kwawo ndiye zimenezo zimendi kusaka saka kwa mtumiki sina sipesi so pana kubwelela kwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mtumiki adafotokoza hadithi ina mbuye mwake imenala kusema sahaba kuti nahnu ummatun ummiya ifendi umma wachibububu umma wawosati wa kulemba la na'lamu alkitaba sidimati wa kulemba kakaleso kupanga alhisabu kuwelenge hesabu nobwino ndiye ashharu hakadha ndiye mwezi muzutenga kaonekele kake anakamba hakadha kusakamba 29 for wina anapanga chaka chimosi kenako ashharu hakadha kuranda uza 30 ndiye kuti is either 29 komanso is either 30 ndiye tumiki sallallahu alaihi wasallam mtawi yake tufuna timveta hadithi ya Ibn Abbas min maulamaina ada fotokosa mtumiki sasa mtawi yake chimene ya machira ndichani alayhi salatu wassalam zinashtika mtawi ina malingana ndi hadithi imene kuchokela mubuku la imamu Abu Daud rahimahullah tabarak wa taala kumansu musnad al-Imam Ahmad hadithi ya sahih ya muhaddith wake ndi umumatu Abi Umair ibn Anas radhiyallahu ta'ala anhuma abanena kunena kuti ughmi alaina siku limene ilo kuti pali pa 29 Ramadhan ughmi alaina kuna shita mitambo ndipo mwezi tunauona haula ahli Madina antamana kwa Madina Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye kenako yakul kunashitika mitambo choncho siku losata lake sana uone mwezi siku mene wonse sana uone mawala yake kuna wachila wonse atasala fa mwezi sana uone komanso msayiwali chimozi sana ndio utenga udi mwezi wataniso waoneka ndiye wonse anasala yakul fajaa ar-rakb ndiye anabwela antu wena hapa ulendo wa machoka dela kutali ndiye adafotokoza kumuza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashhaduna amachitira umboni annahum ra'aw al-hilal kuti antu amene wadauona mwezi bil amsi tulo usiku mukaitenga ngani imeneyi na Ibn Abbas ita
chimechi kusiyana hapa nchoti Ibn Abbas ngana adaimfa ali pakati pa mwezi wa Ramadhan. Mtumike ngana kuimfa ali kwa mwezi wa Ramadhani. Tenti satile. Yaqul kana aku annahum ra'aw al-hilal anani al-muzatti bin mwezi adauona fa amarahum ndentumika nao zama sahaba an yuftiru kuti amasule. Aramu zimene sana usajani anauza kuti akonzeke zopita ku Eid mawala yake. Chifuka Eid sanga usali masana yeye. Qur'an dauza kuti mtumike sallallahu alayhi wasallama amatengela kuti mwezi auone number 1. Komanso amatengela kumva ndiye okumva wa akala kuti ndi asilamu akala kuti ndi achulungamo utenga wakupezani fahadha huwa qawluhu sallallahu alayhi wasallam awandeni mawaka wana kuti cha sumu liruyatihi musale mwezi mukauona chifuka amena janali asilamu anthu ku Madina sana uone ndipo osada sala naam osada sala kamba kuti mwisana uone zulu limozi nitumikio sada uone ndi anati ifisina uone tisala koma utenga udabiza masana anapanga bwanchi atamasula so pana Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu kusina kwake ni koti utenga wa kusala suna mpezi kumayambililo kapena kumapeto ndeta ndugu zene simela kanapanga yeye menepo akanani nakuti chabu nefetiliko ngole kaifa akabanya ni ngole iwo analakisa chani pamene mwisana uone utenga sada umve analakisa chani sada la kuisa pakonena kuti ifetizi salabi mpaka mwezi tu uone kamba konena kuti utenga umeneo sada umve ndipo simu na dabu kufusa kwa adabu kufusa kuraibu uje konena kuti ala taktafi kodi inu Ibn Abbas utengela kaonekana nta kushami anafusa menzi fukacha chifuka urufu ya ndo wako Madina ndiye ndo amaka mtai mene kudalibe kusiana pankani ya mwezi ndiye wafusa ya mafusa kuti ala taktafi kodi iwe utengela kuona kwa nta kushami akumfusa Ibn Abbas chifuka yezi mena kuziziwa nisimene soso yakulu adayanga konena kuti iya ifeyo tipiti zabe kusala mpaka tuone chifuko pa chiambi sada mve utenga kuti mwezi waoneka ndipo iwo ni masawa sada uoneso so pano excuse ya muntu walero amene wamva utenga kuti mwezi waoneka ku Tanzania dewa nina kuti ine kuno sindisala chifuko kumene kusiku watu chifuko unasogolata na kuti mwezi udaoneke umboni we yeye uli kuti muntu amene akunena kuti yayi ku Saudi waoneka mwezi ine sintengera zimenezo initengera zanga umboni wa muntu amene uli kuti Liana Nabii sallallahu alaihi wasallam tumisema amavomela zona nkwa zantu inakutali hapa ulendo ndi kumasula atasala wasati antu wa Madina chifua zantu wa Madina nzambili mbili siku nengu dabala Arabi ndipo likati Arabi ndio tindi muluya amena makala kuma misi kutali anabwela kuzauza antu Madina kuti mwezi auone netumika anamuza wopanga adhana kuti akuwa uza antu kuti mwezi waoneka antu wa Madina sana uone wose tamama ana kuti Arabi ndio pafupi koma antu hapa ulendo mwezi adaona tu ndi adayamba kuyenda ulendo wonsewu mpaka na masana alelo akuyenda uzafika utengo tifitu mwezi tunauona lelo atakala wabwela muntu waku South Africa wakwela gari moto sana kapena Zulu wafika kuno lelo kuuzana mwezi wana Zulu mungamasule simungamasule wallah simungamasule chifua zimene tinazulu ndi zimene soso fa aqulu ndiye kunena kuti ngani ya Arafa ndi ngani ya Ramadhan ikhtilafu tenti vomele pali kusiana kama kanisa bankani koma ngani muimve semene dalili koma nokani yokuzana ndi Arafa si makala kumalawi okondedwa anga ma Allah Arafa kumalawi kuangali tikanena kuti yaumul Jumaa ndi kuti ndi siku limene anthu akupembera Jumaa yaum Arafa ndi siku limene akupita ku Arafati ena matandozo ake ndi panayi ndi Dhulhijja siku limene amapita anthu kaima ku Arafa ndi anthu akaima ku Arafa yaqulu rasul tumikalina kuti fayubahi bihim almalaika ndi angela makala kunyadila powachula amene pamasipa Allah tabaraka wa taala nakapula Mungu Allah tabaraka wa taala pamene pontumika dalamula kuti anthu amene wasako ena kusala koma anthu amene sada pite pamene pa amene sali kupanga haji asale ndikunena pano pale lero lino dzuwa likuwala leo ndi siku la Jumaa ukoso ndi siku la Jumaa anthu azime pa Arafa mena pano iwonso ulipo mpano ukakwera ndege ukafika umeneko ndikuti siku la Arafa ngati ukabwera kwa malaika kuno siku la Arafa aina uqulukum ما هذه المسألة فرق زمن ndiko tunduwanchi ana aqul ndi ama antu ena akuita chisanzo nina kuti yambone kuine kumakala usiku kuina kumakala masana ndimo pangabwa pakupeza pakudi muti siku la Arafa anzano ali usiku na siku la Arafa alikala liti kuyanga zimenezo muntu aziwelenga Qur'an mpaka Allah amfewesi kifua chake lililm wattaqullaha wa yuallimukumullah Allah tabarak wa taala dafuto kusapangani zimenezo kuti mumvetse yaqulu rabbuna Allah nati yukawwiru al-layla 'ala an-nahari Allah amapanga image fandika nina mauti kulowetsa muchichewa sinna peze matanthauzo ake maona kuti Allah amalowesa usiku musana ni matanthauzo obwerekera
koma Allah amapanga meje pa chisungu kusaganiza usiku musana kusaganizanso usana musiku ndeni kufuze nkhani ya Lailatul Qadr umakhala kuti ndi usiku umozi umapanga multiply zuwa likatilalowa limabwela kwa Allah subhanahu wa ta'ala hadithi ya sahih tumegana telo mpaka na Allah aliuze kuti zuwa litani likaturuka mamawa usiku mene wata likaturukaso usiku masana wa nyuwani angelo amatika usiku la Qadr sabwe lanso ndi usiku umozi basi pali manga kuuze ni ndumboni woche kwa ntumi kuti umapanga multiply sizingateke zimene zozo koma sono kuyanga funso lona kuti kuno kukala usiku kapena masana anzatu ndi usiku ndezikala bwanji yangu ndi aya Allah tabarak wa taala yukawwiru al-layla 'ala an-nahari Allah amala wasa usiku ndi usana ndiye mukaolenga maona kuti yukawwiru musharabu maona kuti al-kawr wat-takwir kuma tandaoza kupiningiza chintu maulama ascientisti ma science anti science adanena kunena kuti aya imene ikunena kuti Allah tabarak wa taala analipanga siku mozungulira ndipo usiku umayenda mozungulira pasiku lonse lapansi ndikumafunda maiko onse wakadhalika masanaso ndezuwa kumene likuchokera kumakhala kuti kukuwala ndi masana kumene likupita kumene kukulekezera kuwala kwa dzuwa kumakhala kuti ndi kumamawa alaysa kadhalika ndi choncho ndekuti usiku umene ukuyenda kumafunda dziko lonse lapansi mpaka nakafika mapeto ndi ife tikasiyana lero khala siku la Arafa naam ndi Mungu Allah tabarak wa taala asika siku lero la Arafa ngati mena hadithi yanena muja so sisi siku la Arafa likala tulendelelo kuno masha Allah ndi kuti amene ali dziko la usiku siku la Arafa litenga kuti ndi mawa koma libena ndi lero kanga kupikana chifuka usiku masana wa makala amodzi koma amakala akuyenda na mafunda maiko onse apasi ndipo kutali kwa masana amenewo amene akuziwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala science anafuta kuza kwa rotate kwa zuwa amene mazungulira kuti zuwa limazungulira ma degrees angati kuzungula planet yose apaziko lapansi ndikuti umakhala kuti usiku kani masanawo akuyenda kupezana nthawi malawo kuzafunda anthu kuti ena ndikuwasiya usiku ndikuti enawo pamenepo adakafika be mu usiku mene mudawuyamba inuyo kuno subhana idhan hadha huwa al-ma'na matazama wote yukawwiru al-layla 'ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl ndikuti usiku wa Lailatul Qadr umewati pesa ife wapezanso iwowo ukuyenda mpaka na kumene koko ndi usiku umozi tu dzuwaso ndi limodzi lomwelo dzuwaso ndi limodzi lomwelo mwezi ukuyenda wonso ndi omwewo koma ukuyenda mozungulira ndiye ngati inu ndi anzanu mukukhala mu usiku umodzi ndiye mukusiyana pati inuyo ndi aku Saudiwo usiku ndi umodzi ndezasiyana pati inuyo ndi aku Tanzania ko usiku wanu ndi umodzi zikusiyana ndi pati masana anu ndi umodzi zikusiyana pati ili ndi Friday iwonso ndi Friday loweluka iwonso ndi loweluka ndezasiyana pati inma hiya asma ndi mayina maboda kugawa kumene anthu anakugawa wa ala hadha aquluha lakum ndalangwa zimene zikuti anthu ena ake amvetse kunena kuti anthu amene amaswali Eid mokusatira kuoneka mwezi pa dziko lapansi sikuti anthu osokoneza iyayi almasala wadhiha munthu amene amakhala pansi kupeka nthawi yake ndikulenga zitabu sanganena nzawo kuti ndingosazitika pa nkhani imeneyi fakakale maulama onse ndikunena kuti jumhur ndikati jumhur unaweza kuti majority ama ulama onse nkhani yokusandiza mwezi amanena kunena kuti al-aslu fihi wahdatu as-sawm pata pa nkhani imeneyo ndikuti saumu ikhale imodzi onse asalira pakamodzi so nkhani yakuloleza kuti kwina azikhala kwawo anazitengera kunena kuti fa idha kana hakim muslim akhala kuti mtsogoleri wa dziko lo ndi Islam mtsogoleri wa dziko ndi Islam ndiye walamula mtsogoleriyo kuti akulu ife kuno titenga kuona kwa mwezi kwathu mutengere zimene mtsogoleri wanena kuti pasakhala kugawana pakati pa Islam koma sada nene kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam zimenezo nzochepa mama ulama so muli ndi mtsogoleri wa Islamu achakwera akuwuzani zimenezo kuti teni tonse tisale ndiye ife tisasuse ngati anzata ku Saudi ali mtsogoleri wa Islamu masha Allah kumisira ku Egypt kuji kwa mtsogoleri wa Islamu ife tikutenga zimene zizosimikizika kuti zizosimikizika mwezi waoneka pakutenga zimene mtumiki adanena tilibe kuno president wa Islamu lili kuti court la Islamu kuno lili kuti asikana wa Islamu kuno ali kuti amenanga dimanga ine kamba kuti namanga mafumi ali kuti hala ifahamu dini kwa mfisa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala الدين قال الله وقال الرسول دين من الله ناتي تمي محمد صلى الله عليه وسلم ناتي فأقول زمانه سنغا كلام رسول كولا أو سكلا نسو بيزو دام زلان كولا يا العبد يتعبد الله كقول أمام بمبزا الله تبارك وسما بمبزا أنتو كيان دي مبونغوي أدا بانغا أنتو دي بako bili ao أنتو مماو kapena nagana banga support kuta banga bungwelu ine ndiko sokala membala kapena sekretary bungwelu lonse ndikumалengeza nkhani za mwezi ndikoza kula kuitsa kumene kapena kusochera wina aliyense sali chonje mwa wanthu ndenkhani kusatira zimene Allah adanena nitumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam